রাধে রাধে। দেখো আমরা তো মান মন্দিরে এসেছিলাম, এই যে এখন আবার নিচে নামছি। মান মন্দিরের ভিডিও করলাম রাধারানীর। অনেকটা নিচে যাই, তারপরে আবার পরে দেখো। এখন নেমে নেই, নিচে নামছি। দেখো রাধে রাধে। কি হয়েছে? পায়ে আমার এমনিও ব্যথা হয় বাড়ি, দেখো আস্তে আস্তে নেমো, তাও ঠিক আছে। হ্যাঁ আস্তে আস্তে না বুটো বাটা করতে হবে না। আমার কাছে ওষুধ ছিল, কালকে যদি মালিশ করে দিতা রাত্রে। আজকে বলবা দেবো। আমার আমার তো ব্যথা হয়। রাধে রাধে। এই যে মানসরোবর, দেখো মানসরোবর দেখে নাও। এই যে মানসরোবর, এই যে মান করে এসে বসেছিল, স্নান তো করতে লাগবে। এই যে মানসরোবর পাঠ হচ্ছে। তো কোথায় দেখি জয়। ओम यानी कानी च पापानी नमांतर प्रदानी च। देखिए सामने, देखिए मान मंदिर का दर्शन होता है। बाहर दिख रहा है, बाहर इधर दिख रहा है। हाँ इनको नहीं दिख रहा है वैसे यहाँ का। देखो इधर मोरकुटी का दर्शन होगा, बढ़िया। बाहर मोरकुटी ये है हमारी राधा रानी का वक्षस्थल शिष्ट। ये है हमारी राधा रानी का हृदय और राधा रानी का श्रृंगार घर, जिसको आप लोग ब्यूटी पार्लर बोलते हैं। तो यहाँ पे राधा रानी ने कन्हैया का सिंगार করতো। রাধা রানী এখানে সিঙ্গার করতো। कन्हैया ने राधा रानी का श्रृंगार সিঙ্গার এই যে দেখো। तो यहाँ से रूठ के राधा सिंगार रानी वहाँ जाके बैठी हैं। ঘর দেখো, तो भगवान ने मोर बन के राधा रानी को यहाँ पे मनाया है मोर। এখানে সিঙ্গার করতো। तो ये हमारी राधा रानी का नित्य रासमंडल। এই যে রাধাকে এই যে চরণে আলতা পরিয়ে দিচ্ছে, সাজিয়ে দিচ্ছে। এই যে কৃষ্ণ, দেখো দেখেছো, এই দেখো এই যে আলতা পরিয়ে দিচ্ছি। केवल वन और घोर सांकरी में लिप्त नई लीला अनुभव सब ही भूत है आप सरस्वती। दो बार तो ना। गुरु राधा रानी की जय। कहाँ से आए आप सब लोग? कोलकाता। नवद्वीप डांस। और বাচ্চার মতো একটু। হ্যাঁ দাও। আসো আসো আসো, চলো চলো। ऐसे लगा है, ऐसे करके রাধারানী এখানে সিঙ্গার করতো, এই যে দেখো।